Galing. From Tito AJ. Mag-open gift na po Aridel. siya. From Tito AJ. Buksan natin. Uy. Excited siya, oh. Uy. Wow! Ganda na. Ang cute! Ang cute! Thank you. Yay! Wow! Kinikilig siya, oh. Ganda. Ganda na. Thank you, Tito. Kamu dali. Ah, huwag mo kaya Next. Next. Happy ang baby. Chinese. From Ate Mary from AJ. Buksan natin na. Uy! Ito. Salamin! Okay, Magsalamin ka. Sarap! Hairbrush. Oh, salamin na hairbrush. Hindi, babaliktad mo yung sa ano. Ayan. Thank you po. Oh, i-video mo rin sarili mo siguro. Busy. Hello. Uy, pwede na ako mag-area. Next. From Baby Aridel, from... To Baby Aridel from... Oo nga, to Baby Aridel from... Tito Yam. Tito Yam, Tito Claudette. Tapos, Ninang Claudette. Ninang Claudette pala. And Kuya Charles Kuya Charles. Hindi, uncle, ano yan na yun, be? Uncle tsaka aunt. Ay, uncle basta yun na. Uncle Charles, Auntie Claudette. Ang laki! Ay, ang cute! Ang ganda. Uy, tignan mo, masaya na naman yan. Ayan. Anak mo, anak mo. Wow! Wow! Thank Ang you. appreciative ng anak natin, din. Yay! Yay! Thank Happy? you. Ano? Happy? Happy na? Happy? Nahubad Thank you, yung dali. damit niya. Hindi, kinain. Nahubad yung damit niya, day. Thank you. Baka ma-restrict. Thank you. Arid! Nak. Thank you. Thank you ka muna. Thank you Nako, po. nako. Tito, tita. Thank you. Lolo Pogi. Yay! Next. Ano? Yung ano niya, ayun o. Galing kay Tita Ayan daw yan. Ito? Oo. Thank you. Thank you po, From Tita Tita Ayan. Tapos, Next. itong diaper niya nung ano, Ito. yun sa binigay sa kanya. Oh, thank you. Nung Christmas, yung sa mga maoys, yung mga tropang maoys. Tapos kay Tita Beng. Ito. Kay Tita Beng, yung Avino. Abino, from Tita Beng. Tita Thank Beng you. ka. Abino, Thank you po. napakamahal naman itong ano. Pwede naman yung safeguard. Diyan siya safe eh. Kita ko yung anak niya, no? Ay. Next is to Mary. Happy holiday. Love, Colleen, Charles, Sedi. Hindi, Charlene yun. Charlie. Char lang naman nakalagay, oh. Char. Char lang naman nakalagay. Char, Sedi. Charlene yan. Um, Charlene and Sedi. Thank you for... Thank you mga babies namin. Ang hirap pa. Excited din si Arid. Pamahawak mo rin kay Arid. Ako. Siya daw mag-open. Honey. Wow. Wow. Thank you honey. po. Pang ano sa mukha. Alam mo na, maganyan tayo mamaya. Tag-isa tayo. Hindi tatalab sa akin to. Thank you. Puta yung unang tingin ko. Uy, honey. Pag sa bundok, akala mo pagkain. Unang tingin ko, honey. Ay, sarap to palaman. Puta, pag tingin ko, peace. Next. Thank you po. Thank you. Huwag dyan, naku. Naku mong kainin na. Sneakers. Okay. Mami La, Lucy. Thank you po, Mami La.
Kay Tita Karkar, ito yung Kay Tita Karkar. Tita Maricar. Flex mo yung damit. Flex mo yung Oh. kay Tita Karkar. Thank you, Tita Karkar, kay Auntie Karkar. Yung isa, yung isa. Next, ito naman galing kay Fairy Godmother Andrew Harry. Thank you, titer niya. Tapos, souvenir kay Jollibee. Kay Jollibee, ang bango ng costume. Thank you po sa lahat ng nagbigay. Oo daw. Oh, yung bango ano daw muna, ng yung costume. galing muna kay Tita AJ niya. Yung Chinese. Chinese. Yay! Happy! Hey! I bless you. I bless you. Mano. Happy! Nay! Huwag mo kunin.